Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the English class. For today's lesson, we will study about conditional sentence. Don't forget to subscribe. Okay, the first one is about definition. What is actually conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat pengandaian ya. If clause, anak kalimat sebagai syarat, dan main clause atau induk kalimat itu sebagai akibatnya. Jadi ingat adalah kalimat pengandaian ya, conditional sentence. Tipe 1 ya, future. Type 1 future untuk mengandaikan suatu hal yang mungkin terjadi di masa mendatang atau future jika syarat terpenuhi. For instance, if I know your phone number, I will call you. Ya, if I know your phone number, I will call you. Jika saya tahu nomor teleponmu, saya akan menelponmu. Nah, di sini main clause-nya adalah induk kalimatnya itu sebagai akibat ya. Kemudian if clause atau anak kalimatnya itu sebagai syarat ya. If I know, jika ya syaratnya, jika saya tahu nomormu, I will call you, akibatnya saya akan menelponmu. Nah, itu adalah kalimat pengandaian. Yang tipe satunya itu future atau yang akan datang. If I know your phone number, I will call you. I don't know your phone number and I don't call you. Nah, itu fact-nya atau faktanya ya. Type 2, present. Untuk mengandaikan suatu hal yang kemungkinan kecil terjadi di masa sekarang atau present. For instance, if I knew your phone number, I would call you. Jadi syaratnya, if I knew your phone number, jika saya tahu ya dulunya nomor teleponmu, I would call you. Pasti saya akan nelpon kamu ya, dulu ya tapi. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat kecil ya. Itu jadi saat ini. Kemudian type 3, past. Untuk mengandaikan suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena waktunya sudah lampau atau past. If I had known your phone number, I would have called you. If I had known your phone number, I would have called you. Ya, if I had known your phone number itu adalah if clause-nya atau anak kalimatnya sebagai syarat, kemudian akibatnya I would have called you. Aku akan menelponmu ya, tapi aku akan telah menelponmu. Nah, itu sudah terjadi di waktu yang lampau sekali, tidak mungkin terjadi saat ini ya. Nah, untuk menjelaskannya sebagai berikut ya, type 1 future ya, itu polanya atau formulanya itu if simple present, simple future. Nah, if simple present, simple future. Jadi, if kemudian subject plus verb 1, simple present. Kemudian simple future-nya adalah subject plus will plus verb 1. For instance, if the weather is nice, we will go to a picnic. If I pass the exam, I will make a big party. Kita lihat di sini ya, ada kata if-nya, kemudian dia simple present karena ada is, kemudian future, setelah koma itu future ya. Will go, will plus go, verb 1. If I pass, itu adalah simple present. I, kemudian verb 1 ya, pass, kemudian I will make, will plus verb 1. Ini untuk tipe 1 ya. Type 1. Jadi polanya itu ya. If simple present, simple future. Practice. If a person does not have any attorney, the court blah 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 want. Okay. Whether A will appoint, B appointed, C would appoint, or D will appointing. Kita lihat di sini, if clause-nya, if a person does not have, does not plus have, verb 1. Berarti ini adalah simple present. Nah, kalau simple present, pasangannya adalah simple future. Jadi cari kalimat yang simple future. Will plus verb 1. Nah, di sini yang will plus verb 1 adalah option A. Will appoint. Appointed bukan ya, itu verb 2. Would appoint juga bukan ya. Would plus verb 2. Verb 1 ya bukan ya. Will appointing. Nah, ini ada ing-nya juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang A. Will appoint. Will plus verb 1. Type 2. Present. The formula is
if simple past, simple past future. Jadi if clause-nya ya, if itu tambah simple past, subject plus verb to. Kemudian subject plus would plus verb 1. Kalau tadi simple future itu will plus verb 1, kalau past future ya, would plus verb 1. For instance, if I taught this class, I would give a test. Ya, if I taught ya verb 2, kemudian this class, kemudian I would give, would plus verb 1, give ya, test. Type 2 present bisa juga polanya seperti ini ya. If clause type 2 bisa diinversikan were plus subject plus to verb 1. Nah, di sini if I had money, ya, I had money. Had-nya itu adalah verb 2 ya. I would lend you, would plus verb 1 lend. Nah, ini bisa diinversikan. Were I to have money, I would lend you. Jadi yang diinversikan itu adalah bentuk if clause-nya. Dimana yang biasanya if I had itu menjadi were I to have. Jadi if-nya itu berubah jadi were, kemudian had-nya itu menjadi to plus verb 1. Sementara induk kalimatnya itu tetap ya, pakai will plus verb 2. Kemudian if clause type 2 bentuk to be, maka bentuk were berlaku pada all subjects. Nah, ini were-nya itu berlaku pada seluruh subjek, jadi bukan karena dia singular, plural, enggak. Meskipun dia singular, dia tetap pakai were. Misalnya subjek he, she, kemudian I, yang seharusnya am atau was ya, itu tetap memakai were ya. Dan bisa diinversikan dengan memindahkan to be di depannya. If he were you, ya, if he were you, jadi setelah if ya, kemudian he were you. Jika dia adalah kamu, he would receive her love. Jadi were di sini dia sebagai to be ya, dia verb 2. Were di sini verb 2. Maka dengan memindahkan to be-nya di depan. Jadi if he were you, he would receive her love. Jadi cukup diganti were he you ya. Tidak ada to plus verb 1 ya, karena dia itu adalah to be ya, were ya. Ketika diinversikan cukup to be yang setelah he itu dipindahkan saja ke depan. Were he you ya, langsung ya, he would receive her love. Jadi yang diubah itu if clause-nya itu ya. Oke. Nah, kita lihat practice 2. If it blah 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 more humid in the desert of the southwest, the hot temperatures would be unbearable, whether A, B is, C was, or D were. Oke, kita lihat di sini ya. If it, berarti if clause-nya, kemudian itu adalah main clause-nya. The hot temperatures would be unbearable. Nah, would plus verb 1. Oke, berarti ini adalah dia simple past ya. Yang mana if it were more humid ya, if past, kemudian past future. Jadi if it were ya, bukan was. Ingat, untuk kalimat pengandaian semua bentuk to be-nya itu adalah were, meskipun subjeknya adalah singular, whether it, he, she, I, semua menggunakan were, tidak mungkin was ya. Kalau A itu B itu masih present ya, kalau B is tidak mungkin, karena kata would itu sudah menunjukkan past, jadi tidak mungkin if clause-nya itu menggunakan kata is. Kalau was tidak ya, karena ini pengandaian bukan was tapi were. If it were. Type 3, past. If past perfect, past future perfect. She had plus verb 3, subject plus had verb 3, ya, subject plus would have plus verb 3. For instance, if they had not lost their way, they would have arrived sooner. Ya, if, kemudian they subjeknya, had not lost. Had
not, kemudian lost verb 3, kemudian would have arrived. Ya, would have plus verb 3 arrived. Itu tipe yang ketiga, itu adalah polanya. If clause type 3 bisa dilakukan inversion dengan meletakkan had di depan. Nah, tadi yang tipe 2 juga bisa diinversikan dengan menambah kata were, sementara kalau untuk tipe 3 itu dengan menambahkan kata had, ya. If he had known, he would have come to the party. Jadi kita pindahkan had-nya. Had he known, he would have come to the party. Kemudian kata would pada conditional sentence terkadang diganti dengan could atau might. Jadi selain kata would, ya, would plus verb, would have plus verb 3, ya, itu kadang bisa diganti ya dengan kata might atau could, ya. If I had gone to Surabaya, I might have met the president. Seperti itu, ya. Bisa diganti dengan kata might atau could. Practice. Some fishing fleets might not have so inefficient in limiting their catch to target species, blah blah blah, more strict in enforcing penalties, whether A, the government had been, B, if the government had, C, had the government been, D, if the government. Nah, mana yang tepat? Kita lihat di sini, ya. Kita cek di soalnya itu ada if clause-nya tidak. Nah, tidak ada, ya. Yang ada kita lihat adalah might not have. Might not have. Berarti dia tipe 3, ya. Might not have so inefficient in limiting their catch to target. Berarti kita mencari if clause-nya, ya, antara B atau D. Mana yang tepat adalah yang B, ya. If the government had, ya, past perfect. Karena di sini past future perfect, maka untuk if clause-nya dia pasti past perfect, ya. If the government had more strict in enforcing penalties. Kalau yang D, if the government, tidak cukup, ya. Kurang kata had-nya. Alright. Now we go to the quiz time, ya. Answer the questions and write in column commenter. If gasoline vapor, blah 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 with air, combustion will occur. Whether A mixed, B had mixed, C mixes, D mixture. Nah, mana yang tepat? Di sini ada if clause-nya, ya. Kemudian kita lihat setelah koma, combustion will occur. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Kemudian tulis, kemudian berikan alasannya. Give your reason. Okay, after you do the quiz time, click the link in the description box of this video for practice. bit.ly/if_would. Yeah, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe.